Hey, kapoy magdagag kwan magarin. Hello. Atin sika. Ni siga gato ang saging karon. Insan may sunog naman eh. Ijalom, nagkalot, mapagan nila. Kusog ka pa siyang bagay. Dali raw na ko. Basta ayaw dyan sa igaw, kaya nagsiganard kay. Maangoy. Nagatang recipe nga saging nan sunog naman taon ni. Hala, luto na lamian na ni kanon eh. Hala, hala kan sunog. Nasunog man natang saging ay. Diyan nagamanat dari lom unsay sunod lom. Margarin. Mo ni ang gidagan-daganan tos putlong kam guys. Pulting kapuza. Sheesh. Inaana man na sinugwang saging. Tag 20 ning isa ka tuhog. Kunsay mupalit. Five kyaw. 5 kabuk na 2 per 6. 2 per 6. Mata. For today's video ba, magsugbat ang sagi. Star magarin. Dari ating naluto. Dan na balhin na patadari sa atong resiping saging. Tanawan natin sila mug naluto na ba. O pa di ay hapit na. Kari marag sunog da. Balhin na po natag skilid. Inana ba. Nagbu pa din mig junbik. Lom. Naginagbu mig junbik. Tukloy. Hadyo ko nung ngitan tantang margarin. Asa dapit ag margarin. Pikas-pikas raman dari lum no. Luto na ni. Di na ipatikilid. Ipisti na pam din plastic tanga. Wow, mo ni ang dagan-daganan guys kani. Pera? Kani atong tilawan. Kuha ba kag bras ito? Bagpo. Pagdara mo tugasan. Bitaw no. Dali guys. Oh, kay kutsara? Shout out ang ilom. Oh, kutsara. Guys, duha. Oh. Video. Luto na naman. Muna ni last. Ano ni? Sino pag gina? Apa ni? Oh, kutsara. Lamiya na eh. Sana naman eh. Sunog naman eh. Santa. Luto na ba ni? Paano? Bootleg.
Luto ka nilom? Bangon lang. Nagdilaw eh. Nagluto. Sinugbang saging. Ginanggang na saging for today's video. Ito natin ang balihon. Ayay, nasunog na pad. Karong maluto, pwede na natin kainin. Parang ganito ba? Na inaana man na ang saging. Sunog. Ina na kong isa. Tag 20. Init. Guys. 2, 4, 6, 18, 11. Kadusi to ah. Ihata dari.